Dushimiye Imana nshuti mugenzi unteze amatwi isuye kuduha uyu mwanya mwiza kugira ngo dusure twibukanye nawe ijambo ry'Imana. Nawe turagushimiye cyane ko wamaze gukora subscribe kugira ngo video zacu z'ubutumwa bwiza uzi wa mbere kuzironka. Imana iguhe umugisha. Nawe utarakora subscribe turakwinginze ngo nawe yikore kugira ngo ko tuzoza dusohora video zacu z'ubutumwa bwiza uzi wa mbere kuzironka. Reka dusome ijambo ry'Imana na muri Kicete cya mbere cy'Abitesalonike. Turasoma igice cya 5 kuri uyu murongo wa 17, dusimbe dusome umurongo wa 22 n'umurongo wa 23. Dusome: musenge ubudasiba. 22 na 23. Mwirinde icitwa ikibi cyose, kandi Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza rwose, kandi mukemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe, ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Ni ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha cyane. Na ijambo ry'Imana tuvugana kuri uyu munsi, turavugana ku ijambo rivuga kwirinda umugayo. Uwo kwibaza atese umugayo niki? Umugayo uterwa niki? Na umugayo ni igihushane cyico abantu bakuzigagamo. Igihe cyose umuntu wese yava akagera, na abantu bagenda bamwitegereza, hariho ukuntu abantu bakubona, bakumenya, bagutahura. Iyo ukoze ikintu gitandukanye nuko abantu bakuzigaga, icyo kintu kikakubonekaho ugikoze, icyo kiguhindukira umugayo, kikuzanira umugayo. Kuko umugayo uzanwa ku muntu nuko umuntu yakoze ikinyurane n'icyo abantu bamuzigagamo. Aha dusomye ijambo ry'Imana muri Kicete Paulo yandikiye Abitesalonike. Yabiyeretse ijambo rikomeye kandi ryiza cyane. Kuri murongo wa 17 yaravuze ngo musenge ubudasiba. Yabakundishije gusenga. Gusenga nicyo kamaro cyane kuri we wamaze kumenya Imana. Gusenga nibwo buryo bushika kandi burashe bwiza bwo kuganira n'Imana. Gusenga nibwo buryo umukristo ahora ashikiriza Imana imitwaro yiwe. Niyo nzira ishika umuntu acamwo kugira ngo umuntu yereke Imana ibimugoye, amagorwa yiwe, amarushwa yiwe, imitwaro yiwe itandukanye, kugira ngo Imana yigere ku Mana umuntu ayicisha mu buryo bwo gusenga. Rero muri make gusenga ni uburyo bwiza bwo kuganira n'Imana, kandi nibwo buryo ubashisha umukristo wese guhagarara ashikamye kugira ngo ntatsindwe n'amosha mabi. Ariko arasubira arababwira ngo hamwe no gusenga ubudasiba mugerekeho iki kindi nacyo cyo kwirinda icitwa ikibi cyose. Imana igufashe cyane. Ati rero mu gihe muzoba muhaye musenga, insengo yose muzosenga, nimba muzisonzesha, mu gihe cyose muzoba mwisonzesheje, nimba ari amasengesho yo kwitanga, amasengesho ariyo yose muzosenga, arababwira ngo hamwe n'ibyo mwirinde icitwa ikibi cyose. Ati mu gihe cyose muzoba muhaye musenga, muzogerekeho no kwirinda icitwa ikibi cyose. Yesu agufashe cyane. Mu gihe uhawe usenga Imana, ushaka ko amasengesho yawe azamuka akagera ku Mana, Imana ikumva gutaka no gutakamba kwawe, uzogerekeho no kwirinda icitwa ikibi cyose. Uzirinde ikintu cyose kibi kibaho. Sigurwa ngo uzirinde icyaha. Icyaha ni kibi. Icyaha ni intambamyi y'amasengesho yawe. Uzirinde ubushakanyi, uzirinde urwango n'inzigo n'akazikira, uzirinde ubugome, uzirinde kubesha, uzirinde irementanya, uzirinde n'izina rya Yesu Kristo icyo cyose cyitwa kibi. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ku murongo wa 23 arababwira ngo kandi Imana nyene amahoro ibe ariyo ibeza rwose, kandi mukemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe,
ngo bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo, avuga ibintu bikuru bitatu. Aravuga ngo impwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe, bize bisangwe bitagira umugayo, aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Impwemu n'ubugingo n'umubiri ni ibintu bidatandukanywa. Iyo dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gihe Imana yaremaga umuntu, yaremye umubiri, nyuma imuhumekeramo impwemu yicishiye mu mazuru, impwemu y'ubugingo, umuntu acika ufite ubugingo. Hariho abavuga butumwa bamwe bavuga ubutumwa bw'ibinyoma atari bwo. Baravuga ngo Imana ireba umutima ntireba umubiri, ariko icyo ni kinyoma. Abo ni abavuga butumwa nje mbona ko barushe, batahamagawe n'Imana, bagore ku butumwa bwiza bavuga. Ariko aha Paulo yerekanye ko impwemu n'ubugingo n'umubiri ni ibintu bidatandukanywa. Aravuga ngo bize bizigamirwe hamwe kugira ngo bize bisangwe, aho Yesu Kristo azozira, azosange bidatariho umugayo. Yesu agufashe cyane, bizosangwe bitariho umugayo. Niri jambo ry'Imana nshuti unteze amatwi kandi uhaye undeba. Na ijambo ry'Imana iyo dusomye aha muri kicete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cya 6 ku murongo wa 19, tweze ku murongo wa 20. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana, kandi simwe mwiganza, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mushimishe Imana imibiri yanyu. Yesu ashimwe cyane. Umubiri wawe nuwo gushimisha Imana, kandi umubiri wawe biriyavuze ngo n'urusengero rwa mpwemu yera aba muri mwebwe. Nico gituma navuze ngo hariho abavuga butumwa barushe bavuga ibitari byo, ngo umubiri Imana ireba, umutima ntireba umubiri. Imana ireba umubiri. Dusomye aha muri kicete nyine cya mbere ko cyanditswe na Paulo cy'abikorinto igice cya 3 ku murongo wa 16 tugeze kuri murongo wa 17. Mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mpwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyonona urusengero rw'Imana, Imana izomurandura. Niri jambo ry'Imana. Umubiri wawe Imana irawureba, kandi igihe cyose Imana igomba gukoresha umuntu, ikoresha umubiri. Kandi aho izamba yihereza izovugira, abapfa bapfira muri Kristo Yesu bakazuka, hazozuka imibiri. Iyi mibiri ibora imaze kubora, na hazozuka indi mibiri isa n'umubiri wa Kristo, uko Kristo azobasa. Nico gituma Paulo yavuze ngo impwemu yanyu n'ubugingo n'imibiri yanyu bizigamwe, gushitsa igihe Kristo azozira, bize bisangwe bitagira umugayo. Niri jambo ry'Imana nshuti mugenzi. Reka dusome ijambo ry'Imana amuzashishuriwe Yohana igice cya 2 kuri uyu murongo wa 4. Hatubwira iki? Ariko mfise icyo kugaya, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Ni ijambo ry'Imana. Iri shengero rya Efeso ryavuzwe byinshi byiza cyane, ryakoze byinshi byiza, ryirinda byinshi byiza, ryirinda byinshi bibi, ariko ribonekwaho n'umugayo. Umugayo wabonetse kuri iri shengero. Ryari iri shengero ryari rigizwe n'urukundo, ariko ryabonetsweho n'umugayo wo kureka urukundo rwa mbere. Uribuka urukundo wari ufite kuva mbere ukihana, uribuka uko wakundaga Imana, uribuka uko wakundaga imirimo y'Imana. Ariko si uyu munsi ugeze hehe? Uyu munsi habaye igihushani. Uyu munsi ntugikunda Imana, ntugikunda imirimo y'Imana. Imana muri wowe asigaye ari amajambo gusa, ariko mu mutima wawe
nta rukundo rugikunda Imana. Ariko Yesu yaravuze gukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga zawe zose. Ariko si uyu munsi bimeze gute? Urukundo wakundaga umugore wawe uhereye kera muri fiyansaye, uyu munsi musigaye murebana ribi. Uyu munsi ntukimukunda. Wa mugore w'urukundo wakundaga umugabo wawe, uyu munsi ntukimukunda. Uyu munsi uriho umugayo ukomeye wo kudakunda uwo mwubakana, uwo mubana. Uwo ni umugayo. Naho uririmba, naho usenga, ariko umenye ijambo ry'Imana ritubwira iki? Abazumva inzamba y'iherezo bakazuka nibazo baba barapfuye, n'abazoyumva bagahindurwa bakiriho. Nuwo wese inzamba y'iherezo izovuga igasanga atariho umugayo, uwo ni uzoyumva akazuka nibazo yarapfuye, kandi ni uzoyumva agahindurwa nimbazo bakiri hatarapfa mu buryo bwo mu mubiri. Ariko n'umuntu wese uzoba utariho umugayo. N'iri jambo ry'Imana, iri shengero rya Efeso rirabwirwa ngo mfite icyo kugayaho. Iyo ureba ingeso zawe, imirimo yawe, imivugire yawe, ntacyo Imana ikugayaho, nta mugayo ufite. Turirimbana umugayo, tusigurana umugayo. We wihenda iyo uri kuri uyireba. Uyu munsi ahantu ugeze ukosora Imana, wereka Imana ko yakuremye nabi, ugatangira kuyereka ko hari ibyo itagukoreye, ugatangira kubyishakira. Uyu munsi ubona ko inshusho yawe ko atari nziza, Imana ko yihenze mu kukurema. Utangiye kwishakira indi nshusho yawe kugira ngo uboneke kuri mwiza kuruta uko wari umeze. Ariko Imana ikayikureba, ibona uwo yari izi ko atari we. Iyo uhagaze imbere y'Imana uririmba, wiyita we ariko nturi we, kuko inshusho wari ufite Imana yakuremanye si yo ugifite. Reba umusatsi ufite, si wo wa wundi Imana yakuremanye. Wamara ukaja imbere y'Imana ugasenga, ugatamba, ugatarika, ariko Imana yikureba ibona utari we, turi wa wundi. Iyo uvuga ubutumwa, Imana ikareba iminwa yawe, turi we, turi wa wundi. Warahindutse, warihinduye utari we, ngukunda ube mwiza. Ubwiza Imana yari yarakuremanye warabutaye, wishizeho umugayo. Mbere y'Imana ugendana umugayo. N'iri jambo ry'Imana, nshuti mugenzi unteze amatwi, ariko hindukira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, dusomye aha kuri uyu murongo wa 5 muri kitabo cy'Izahishura Yohana igice cya 2. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukore ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkure igiterekwa itara ryawe ahantu haco, shiti wihannye. Haracyari umwanya kutarapfa, haracyafite umwanya wo kwibuka aho wavuye ukagwa, ugahindukira, ugasubirana irya nshusho yawe Imana yakuremanye mbere na mbere, ukikuraho umugayo. Igitera umugayo ni icyaha. Icyaha ni kibi. Icyaha nico gitera umugayo. Ukaririmbana umugayo, ukaba ugenda ugawa, ijuru ritakikubona kuri wa wundi. Ariko aracyafite umwanya mwiza, nshuti mugenzi, wo guhindukira ukihana. Nudakora utyo, Imana izokura icyaterekwagaho itara ahacyo nutihana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo uri n'ugutwi niyumva icyo Mukema abwira amashengero. N'iri jambo ry'Imana nshuti Imana yampaye ngo twibukanye nawe kwirinda umugayo. Uburyo bwiza bwo kwirinda umugayo ni ukwirinda icyaha, kuko icyaha niyo nkomoko, niyo nyanduruko, niwo muzi w'umugayo. N'iri jambo ry'Imana Imana yampaye, aho inzamba y'iherezo izovugira. Abapfa bapfira muri Kristo Yesu bakazozuka, nazo abakiriho bakazohindurwa. Hazozuka hakazohindurwa wa wundi inzamba y'iherezo izovuga, igasanga akiri uko Imana yamuremye, ari nta mugayo afite, ari nta mugayo mubonekaho. N'iri jambo ry'Imana
Imana iguha umugisha, wowe uryumvise ukaryakira. Dusenga Imana. Turagushima Mana mu izina rya Yesu. Turagushimira ijambo ryawe duhaye. Turivuze turi abantu b'abanyantegeke, ariko turakwinginze risobanurire umukozi wawe, umusabzikazi wawe, inshuti yawe, kuko bikwiranye n'ubushake bwawe, kuko nawe mufitiye ibitekerezo byiza. Niko tubigusabye twizeye, diciye mu izina ryawe Yesu. Amen.